Welcome my channel, Miss Palaka. Natasa. Na sila sa Owens Eatery. O sa may mga pagkaon dire. Guys, sa wala pa nakatuod din guys sa Owens Eatery natin. Tagalog na lang kapay. Ay, tudlo mo, tudlo. Chidera na pa. Ay, dara, Mani ang kanila. Unsa ni be? Sa ito. Kani. Homba, kani. Og daghan. Daghan kayo sila mga sudan dire og lami pa jud ni mao kaon mi sa akong papa kay naka-out na akong papa og 10K among pagkaonan og